नमस्कार बंधुगण, आपण जानिछन्ति कि भगवान विष्णुक एमिति एक अवतार थिला जे ब्रह्मांड कूलरे जन्म नहीं मध्य जणे महान योद्धा होइथिले जे अधर्मर नाश पाई एक थर नुहे बरं 21 थर पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रिय मानंकु ठरो मुक्त करिथिले। से हेले भगवान विष्णुक षष्ठ अवतार भगवान परशुराम। आज आमे पुराण और इतिहास रे वर्णित परशुरामक जन्म, तपस्या, पराक्रम एवं तांको जीवन रो मिलुथिबा शिक्षा विषय रे जानिबा। परशुराम अवतारर कारण कौन? पौराणिक कथा अनुसार समय क्रमे अनेक राजा निज शक्तिर अहंकार रे अंध होई पड़िथिले। सेमाने ऋषि मुनि और साधारण प्रजांक उपरे अत्याचार करुथिले। धर्मर स्थापना रे अधर्म बढ़ी चलीथिला। जेतेबेले देवता माने भगवान विष्णु को शरण को जाई प्रार्थना कले, भगवान विष्णु कहिले धर्मर सुरक्षा एवं अत्याचारी मानक विनाश पाई से पृथ्वी रे अवतार ग्रहण करिवे। एबे जानन्तु जन्मर कहानी। भृंग वंशर महान ऋषि जमदग्नि और तांको धर्मपत्नी माता रेणुका अत्यंत पवित्र एवं धार्मिक थिले। से मानक घरे वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि रे भगवान विष्णु को अंशावतार भावे जन्म नेली। भगवान परशुराम तांको नाम रखागला राम। परे भगवान शिवंको ठारू दिव्य परशु प्राप्त करिबा परे से परशुराम नाम रे प्रसिद्ध हेली। शैशवरु परशुराम अत्यंत तेजस्वी, श्रृंखला परायण और धर्मनिष्ठ थिले। से देवशास्त्र, धनुर्विद्या और अस्त्र विद्या रे पारंगत हेली। से भगवान शिवंको कठोर तपस्या करिथिले। तांको तपस्या रे प्रसन्न होई भगवान शिव तांको दिव्य पशु, अनेक दिव्यास्त्र एवं अजय योद्धा हेबार वर प्रदान करिथिले। एक दिन ऋषि जमदग्नि निज जोग शक्ति रे जानिले जे माता रेणुकांक मन क्षणिक पाई विचलित होइथिला। से क्रोधरे निज पुआ मानक मातांक वध करिबाकू कहिली। समस्ते मना करिदेले, किंतु परशुराम पितांक आज्ञा पालन करे। ऋषि जमदग्नि तांको आज्ञा पालन रे प्रसन्न होई वर मागिबाकू कहिले। परशुराम प्रथम वर भावरे मातांको पुनर्जीवित करिबाकू एवं घटनार श्रुति लोप पाई प्रार्थना कले। ऋषि सही वर प्रदान कले। एही कहानी आज्ञा पालन और तपोवरर प्रतीक भावरे पुराण रे वर्णित। कामधेनु गाई और कीर्तबीज अर्जुन। सही समय हैहर्य वंशर राजा कीर्तबीज अर्जुन हजार बाहुर शक्तिशाली राजा थिले, किंतु शक्ति सहित तांको अहंकार मध्य बढ़ी जाइथिला। एक दिन से ऋषि जमदग्नि आश्रम को आसिले। सेठारे थिबा दिव्य कामधेनु गाईर शक्ति देखि से तांको बलपूर्वक नहीं जिबाको चाहिले। ऋषि मना करिबारु से कामधेनु को छड़ाई नहीं गले। परशुराम ही अन्यर खबर पाई भयंकर क्रोधित हेले। से एकाकी कार्तबीज अनुर्जन सेना सह युद्ध कले। निज दिव्य परशु द्वारा से राजांक समस्त बाहु काटिदेले, तांको बध कले एवं कामधेनु को पुनर्बार आश्रम को फेराई आनिले। जमदग्निक बध। कार्तबीज अर्जुनक पुଅ माने पितांक मृत्युर प्रतिशोध नेबाकू चाहिले। एक दिन परशुराम आश्रम रे नथिबा बेले सेमाने आक्रमण करी ध्यानमग्न ऋषि जमदग्नि को निर्दय भावरे बध कले। माता रेणुका दुखरे विलाप करिबाकू लागिले। परशुराम फेरी यह दृश्य देखि दुख और क्रोधरे विह्वल होइगले। से प्रतिज्ञा कले जे पृथ्वी रे जे पर्यंत अत्याचारी क्षत्रिय रहिबे से पर्यंत से धर्म स्थापना पाई से मानकू दंड देबे।
ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପରଶୁରାମ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅଧର୍ମୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ 21 ଥର ପରାଜିତ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ। ବିଜୟ ପରେ ପରଶୁରାମ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହେଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ପରଶୁରାମ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତେଜ ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର। ସେ ନିଜ ତେଜ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ପରଶୁରାମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ପରଶୁରାମ ଅଷ୍ଟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଲ୍କି ଅବତାରକୁ ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଅନେକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ। ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ଅହଙ୍କାରର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। ଜ୍ଞାନ, ତପସ୍ୟା ଓ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ସଦା ଦୃଢ଼ ରହିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ଦେଶ। ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି।